पेट रही जा कौन हो कौन तो पेट काटुची आई दी शला मासक भितर कौन होगा मुझे जानी पार नहीं शला मो निजक निजे मुझे चिन्ह पार नहीं कौन सब होगा कौन है कौटी अरे बाड़ी खिया तो मु मना कर तू बाड़ी खिया को मो कथा सुनिलु रे जोकड़ी खिया जबरदस्त मारी मुड़ी के पुराई देलो मु जानी पारुची से पेट भितर खाली बुलू थब इे सियाड़े मुंडिया मारी पकौ थब ए तू गोटे काम कर दात ओठ को कामुड़ी पका मत कुंडे ओहो कौन आराम लगुच हई रे जोगणी खिया हई रे बाड़ी खिया कौन तो मुझे जिते मना करुची जोगणी खिया कम कथा शुणुचु से यात्रा देखा नहीं कि बासी दहीबरा आलू चमक मो पाटर पूरा जबरदस्त पुरई देलु रे बाड़ी खिया सेठ कौन है मो पेट क्या से क्या अवस्था अच्छी रे जोगणी खिया इलो हे बासंती ये तोर गैस है फुली दला मु रांडी पो केते कथा भाभी सारे 21 करी ठियापाला करी केते कौन करी बोली भाभी सारे हाँ मेलोडी देखटे आसे यात्रा पार्टी भी आनी पकई दे था सब कर ठान दिबा हां ए बासंती ओलो झुओटा नाही हां तो मनुटा काई उत्तुपातिया हेलानी आसुनु टिए खट ऊपर को जिबा आडी आउरी तोर ये बयस रे उत्तुपा आसुनु ना बा मत भारी डर लागुची ना बा इलो डरुचु काई किलो बासंती तते देखिला आलु ना हां मोर जोर रे उठुची कौन बा आलो कह ए रसर सिहकारे रसरे बितंता ए राती रसर सिहकालो रसरे बितंता ए राती हाथी गमना रे देखो हाथी गमना रे देखो हाथी गमना रे देखो छाती रे मिसंता छाती আজি রাতি কালি রাতি রসরে বিতন্তা এ রাতি রসর কালো রসরে বিতন্তা এ রাতি মোটে ডর না তু খালি বসি পড় নেউল ছুয়া বাহারি কোটিয়া গপ কইবি মোটে না মত ভারি ডর লাগুছি না বা कौन कहलु मा कौन खोजुचु ए टंकी किया कॉइनटा खोसितिल तो कोडी गळी पइला ना कोन आपको कोन आ पाइबु ना बापा लो मो सांग बाघर को जाइतिली हां एठी आसु ना ये जोर का मते छुपने कौन कहलु मो सांग बाघर को जाइतिली तो सांग बाघर को जाइतिलु आ ताने बड़ बड़ रसगोला खाइ दिबो आ मो झियो रसगोला चिपुडी खाया पई भलो पाए काई बा आ खाइली केते बेला आ कोन हला ता बाघर देखि की मोर तो जा हेला बापुतिली इच्छा होतुला ताकू उठे देखि मु बसि जिबी की हेलो 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 हौ थबलो हौ थब कौन हौ थब ए बयस रे एमिति सब हुए कौन बयस रे रोग लो रोग रोग हां की रोग बे की रोग हां एटा होची हिस्टीरिया रोग ए बोलो बासंती से रोग रु मो झियो केमिति भलो हबो अछि कौन अछि उपाय अछि गोटिए उपाय कहलु सेइटा हैला बाहाघर बापा लो मु बाहाबी कौन एबे बाहाबी ए ने बाहाबी हां रांडी छुआ आ बरउडा कोन पान दुकान रे बिक्री होचन जे धर नेई आसीबी तो हाथ रे धरई देबी पापा लो ओलो अलगा रोग पई तो औषध दुकान खोला अछि हां मो रोग पई कोन गोटे बर दुकान खोला नथिबो खला कोन करी जाऊ नै आसीबो मो पई गोटे बर हिरे एई नागे हटात मु कोटू बर पाइबी तो संगे बाहाघर करी मु तो बुझी पार नै पापा लो देखि झिमझिम होई जाउची झिमझिम होउची हां एबे बाहाबी एबे बाहाबू सा कौन करी मु कोठू बर एबे खोजी आनिबी तू बात तो बाहाघर करबी के याडी पापा लो एई ने बाहाबी हौ याडा आइलु याडा अच्छा मा कहलु
ତୁ ଯଦି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛୁ ତୋ ମନରେ ଯୋଉଠି କିଛି ଅଛି ହଁ। ତାହେଲେ କହୁନୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତ ବାହାଘର କରେଇଦେବି କହିଦେ। ଚିନ୍ତା କରି କହ ମୁଁ କହିବି ହଁ କହୁନୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କଲୁ ଗୋଟେ ବାପା ଓ ମୁଁ ଏ ନାନୀ କି ବାହା ହେଇ ପଡିବି କାହାକୁ ବାହା ହବୁ ଏଇ ନାନୀ ତାର ପା ସେଇଟା ନାହିଁ କୋଉଟା ନାହିଁ ଇଲୋ ସେଇଟା ନାହିଁ କୋଉଟା ଗୋଳା ଟିପୁଟା କହିଲେ ବୁଝି ପାରୁନୁ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବାହା ହେଲେ ତୁ କ'ଣ ପାଇବୁ ସେ ରୋଗଟା ତୋର କ'ଣ ସେ ଭଲ କରିପାରିବ ସରକାର ଆଇନରେ ପା ଲେଖା ଅଛି କଣ? ସମଲିଙ୍ଗୀ କି ବାହା ହେବା କଥା ହଁ ସେମାନେ କଣ ମନକୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବୁଟା ଲେଖିଛ ନା ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ଲେଖିଦେବେ ଆଉ ଢେରି କାଇଁ କରୁଛୁ ବାହାଘର କରୁନୁ ବାହାଘର କ'ଣ କରିବ ଗଲେ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ମୋ ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେଲାଣି ଏ ବୋଉଟା ତୋର ମରିଗଲା ପରେ ଶଳା ବାସନ୍ତୀକି ପାଇକି ତୋ ବୋଉଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କିଛି ନଉଥିଲେ ଶଳା ମନଟା ଟିକେ କୁତୁ କୁତୁ ହେଇଯାଉଥିଲା ହଉ ଛାଡ଼ ଯାହା ତ କଲୁ କଲୁ ତୋ ବାହାଘର ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଫାଇନାଲ କରିଦେବି ବାହାଘର କରିଦେବି ଏ ବାସନ୍ତୀ ଓଲୋ ଇଆଡ଼େ ଆଇଲୁ ନା ବା ଆ ବା ମୁଁ ନେଉଳ ଛୁଆ ଦେଖିବିନି ନା ନେଉଳ ଛୁଆ ନୁ ଇଆଡ଼ା ଶୁଣ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର କ'ଣ ବା? ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇକି ତା ସେ ରୋଗଟା ଭଲ କରିଦେଲୁ ତାପରେ କଥା ବୁଝ ହଁ ମୁଁ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ମାନେ ଛାଡ଼ିବି ଯା, 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 ଯା। ଆଲୋ ଏ ଫୁଲେଇ ଆଲୋ ଆଲୋ ଆ ଯା। ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ତୋ ରୋଗଟା କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ଲୋ ଆ ଚାଲ ଚାଲ ଶଳା ଏ ରୋଗର ଏତେ ଦାଉ ଶଳା ଛକାଟାକୁ ଦେଖି ମୋ ଝିଅ ଖାଲି କୁରୁଡ଼ି ଉଠୁଛି ନା ଶଳା ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି କିଛି ନହେଲେ ଯୌତୁକ ଟଙ୍କାଟା ମୋର ତ ରହିଗଲା ଶଳା ମୋଠୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଉ କିଏ ଅଛି ବା